मार डिजाइन हमने खान सेट करें मात्र गाड़ी हासपाताल मारसिकेरा আসলে ওই যে উনি তো ওই দিক থেকে আসছে না, উনি ওই দিক থেকে আসতো, ওনার গাড়ি ওই জায়গায় কিভাবে গেছে, ছোট গাড়িটা ওই জায়গায় ওই অটোর কাছে কিভাবে গেছে উনি বলতেছে এনারা মেছে এনারা মেলে আমরা দিক থেকে আসছেন না আমরা কোন দিক থেকে আসছি তো তাহলে এই গাড়ি তো ঠিক আছে তো সही है भाई यहां तो ए एम्बुलेंस आता कर उड़े अरे कब है आता कर उड़े सा अरे मैं हमने तो सुनना ए मार से ए कब ले डालो और मतलब के साथ ए होटल